today is the last class on the subject of mind. Hoy es la última clase en el tópico de la mente. Yesterday we were discussing a very beautiful story of Tenali Rama. Ayer estábamos hablando sobre una historia muy hermosa de Tenali Rama. Let me speak more about him, but he is one of my favorite characters. Déjenme hablar un poco más sobre él, dado que es uno de mis personajes favoritos. He is one of the funniest characters in Indian history. Es uno de los personajes más graciosos en la historia de India. So once upon a time, when he was a kid, Hace mucho tiempo, cuando era un niño, not even a kid, I would say like at a teenage, he was a teenager. During that time, he wanted some kind of a thing, in his life, but he did not know what he wanted. Cuando era un niño, no digamos cuando era un niño, sino cuando era un adolescente, él quería algo en su vida, pero no sabía qué era. So he met one saint, and saint saw him, and saint said, if you really want something, I'll give you one mantra, one hymn to chant. And if you will chant that mantra for 1.1 billion times, then you will get the blessing of goddess. Entonces, fue a donde un santo, y el santo le dijo, te voy a dar un mantra, y con este mantra, si cantas este mantra 1 billón de veces, entonces la diosa vendrá. Now, as he was a teenager, teenagers have that power, physical power in them. They want to change the world, they want to change everything, so they were like, yes, I'm ready to do the mantra. Entonces, como era un adolescente y los adolescentes tienen esa energía, ese poder, quería cambiar el mundo, entonces dijo, sí, voy a cantar ese mantra. So here he was like, I will change myself, I will change, so he sat down and he started chanting that mantra 1.1 billion times. Entonces, él primero empezó en cambiarse a sí mismo, entonces se sentó y dijo, sí, voy a cambiarme a mí mismo, y empezó a cantar 1 billón de veces. After chanting 1.1 billion times, goddess actually appeared in front of him. Una vez que cantó 1.1 billón de veces, la diosa apareció enfrente de él. Now goddess, the one who actually had appeared, had 1,000 faces but 2 hands. Esta diosa tenía mil rostros, pero 2 manos. And this is what is actually also mentioned in our Shastra, in the scriptures also, in the Vedas, in the oldest hymns, oldest scriptures of this planet. Y de la misma manera se describe en los Vedas, en estas antiquísimas escrituras de nuestro planeta, las más antiguas de nuestro planeta. It's also mentioned that how that God looks like, that he has 1,000 faces, but he had 2 hands only. Ahí se menciona que Dios tiene miles de rostros, pero solo tiene 2 manos. So here, when God has appeared in front of him, right, 1,000 faces, and the 2 hands and 2 legs, and Tenali Rama started laughing, and he started laughing, rolling around, laughing, rolling around, and goddess was like, why are you laughing by looking at me? Entonces, cuando esta diosa apareció, que tenía miles de rostros, pero tenía 2 piernas y 2 brazos, Tenali Rama empezó a reírse y a rodar por el lugar. Y la diosa le preguntó, ¿por qué te estás riendo? So Tenali Rama, as he was just a boy, as a teenager, he said, look, when I get cough, I always, use my hand to clean my nose. But I have only 1 nose, and again and again I have to use my nose, but you have 1,000 noses. How do you, when you get cold, how do you use your 2 hands to clean your nose? Entonces Tenali Rama era un chico, ¿no? Y Tenali Rama le dice a la diosa, ¿sabes? Cuando me da gripe, ¿sí? Y cuando toso, y utilizo mi mano para limpiar mi nariz. Pero ¿cómo haces tú, que tienes miles de narices y solo no tienes una nariz? Well, goddess doesn't get cold, but that was a kid who had such a nice, right question that the goddess was also, oh God, this boy is so innocent. Entonces, por supuesto, a la diosa no le da resfriado,
pero él era un niño inocente, ¿no? Entonces, como era un chico inocente, pues hizo una pregunta, de hecho, lógica, correcta. So now, because of the jokes, because of the wittiness of Tenali Rama, goddess became so happy. So she, gave as a boon, she came out with a glass of leche and a glass of yogurt. Entonces, por la astucia de Tenali Rama, y la diosa se sintió muy contenta, se enterneció, digamos, ¿no? Y en recompensa le dio un vaso de leche y un vaso de yogur. And she gave those, milk and yogurt and said, if you will a glass of milk, you will get intelligence. If you will drink a glass of yogurt, you will get money. So you have to choose wisely that what you want to drink, but you only have to drink one. Entonces la diosa le dijo, si tomas de esta leche, te convertirás en sabio, y si tomas de esta leche, del yogur, te convertirás en rico. Entonces debes decidir cuál de los dos tomar. So goddess gave that, to Tenali Rama. The moment she gave, he did not even think for a second. He just drank 2 glasses, one glass of leche and one glass of yogurt. Y cuando la diosa le dio esto a Tenali Rama, no lo dudó por un segundo, se tomó los 2 vasos, el vaso de leche y el de yogur. So goddess became angry upon him. Y la diosa se puso brava con él. And asked him, why did you drink 2? I asked you to drink one only. Y le dijo, ¿por qué te tomaste los 2 si te dije que te tomaras uno solo? But he replied, look, if I just wanted intelligence, but intelligence is nothing without money. And if I have money, then I have to use that money in an intelligent way. So I need both. So I drank both. Entonces él le respondió, mira, si me tomo el vaso de la leche que me va a dar la inteligencia, me va a convertir sabio, pero no tengo dinero, entonces ¿de qué sirve? No puedo hacer nada. Necesito dinero para, siendo inteligente, hacer algo, así que me tomé los 2. So that Tenali Rama, when he was a small boy, he got the blessing to be a rich man and have a good intelligence. Entonces, siendo solo un niño, Tenali Rama tuvo la bendición de ser rico, adinerado y tener inteligencia. Now when he started growing, in his life, everyone knew that such a witty person and humorous person he was, how intelligent he was, but he was not making money. Entonces, mientras iba creciendo, las personas sabían sobre Tenali Rama que era una persona muy perspicaz, muy astuta y era muy cómico, ¿sí? Era humorista, pero que no hacía dinero. Now, on a very same time, there was one story which had taken place that he used to live in a village. That village was far from the city, which was 5 miles. Entonces, hubo un momento en el que sucedió una historia. Él vivía en un pueblo que estaba a 5 millas de la ciudad. The 5 miles away, there was 4 thieves who had stolen the money from some wealthy person, and they put the money in a one box. En esa ruta de 5 millas, resulta que hubo una vez unos ladrones que robaron el dinero de una persona muy adinerada y la colocaron en una caja. Now that money, was in a box. They went to one widow lady, and who was also suffering and struggling in life, and said, look, we are giving you this our wealth, but don't give, if any of us come. If 4 of us all together come, then give the box. Until then, you just keep this box with you. Entonces, consiguieron a una señora viuda, ¿sí? Que estaba sufriendo y le dieron la caja. Ellos eran 4 ladrones. Y le dijeron, mira, mantén esta caja, guarda esta caja, pero no se la deja a ninguno de nosotros si venimos de manera individual. Solamente nos las puede regresar si venimos los 4 juntos. And it has 1,000 rupees in there. It's a very old story. It's 1,000 of that time is equal to maybe 1 million rupees of now. Entonces, en ese momento habían 1,000 rupias ahí, ¿ok? Por supuesto, esta historia hace mucho tiempo. Entonces, tendría que ser que hoy en día sean 1,000,000 de rupias. So that old lady also had, agreed upon this agreement that I will not give the box
of that stolen money to any one person, of one thief. She will only give once, like 4 of them are there. Entonces, esta señora grande, la señora viuda, estuvo de acuerdo en guardar la caja y no regresarla a menos que vinieran los 4 juntos. No se iba a dar a ninguno de ellos individualmente. Now, those 4 thieves had given the box and they left. When they left, they went to eat something. They want to, enjoy that. Now we are wealthy people. Now we have money. Entonces, ellos le entregaron la caja y se fueron a comer algo, a disfrutar, porque pensaban, bueno, ahora somos adinerados, somos ricos y bueno, vamos a disfrutar. Now, after drinking, enjoying, and having a party, that we became a very wealthy man now. So they were discussing some heavy discussion was going on. There was some little arguments were taking place also. Entonces, ellos se fueron a tomar y a disfrutar, sí, porque eran personas ricas, adineradas ahora, pero surgieron ciertas riñas, ciertas discusiones fuertes entre ellos. So after some discussion, four of them had decided something and sent one thief to go and approach that old lady who had the box of that money. Entonces, después de discutir entre ellos, acordaron en que uno de ellos fuera donde estaba la señora mayor, la señora viuda, y le pidiese la caja de dinero. That man went and said, "Look, we all need that money, please give the box." Él fue y le dijo a la señora, mire, necesitamos el dinero, todos necesitamos el dinero, por favor, denme la caja. But that lady said, "I'm not going to give you because we already had agreed. 4 of you come, then only I will give you that box." Y la señora le respondió, no te voy a dar la caja porque nosotros acordamos que tenían que estar los 4. Si vienen los 4, entonces les doy la caja. Then he was like, 3 of them are standing outside of your house. You can come out and you can ask them, and if they say yes, then give me the box. Entonces este ladrón le dijo, mira, ellos están afuera de la casa, porque no vienen conmigo, los ve, entonces le dice y entonces me da la caja. So the woman agreed. She came out from the house and asked, "This boy wants a box. Shall I give?" Entonces la señora salió de la casa y le preguntó a los 3 ladrones que estaban afuera, este chico quiere la caja, ¿se la doy? 3 of them from outside said, "Yes, give." Los 3 de ellos que estaban afuera le dijeron, sí, déle la caja. Now she gave a box of that money, and that boy took the money and went out from the back door. Entonces, la señora le dio la caja a este ladrón y él se fue por la parte de atrás, en la puerta trasera. Now 3 of them came after some time. Después 3 de ellos vinieron a esa casa después de tiempo. And asked the money. Asked that box. That old lady, where is the box? Y le preguntaron a la señora, ¿dónde está la caja? Old lady was like, "I asked you already. Your partner came. He asked. I gave the box because all of you said that give the box. But they said, but we had agreed on one thing that when 4 of us all together come, then give the box." Entonces, estos 3 ladrones que fueron después de tiempo a la casa le dijeron, denme la caja, y la señora le dijo, no, pero sí, yo le di la caja al otro ladrón porque él me pidió que hablara con ustedes y ustedes dijeron que sí, y por eso se la di. Y ellos le dijeron, no, pero si habíamos acordado que éramos los 4 que teníamos que estar juntos. She was like, "I don't have any box, but those thieves were like 3 of them, but we want our money back." Entonces, ella le dijo, ¿sabes? No tengo la caja. Y ellos le dijeron, bueno, nosotros queremos el dinero. But boy, already, the old lady doesn't even have that money, but they were like, "We want our 1,000 rupees back." Entonces, la señora mayor no tenía ningún tipo de dinero, no tenía dinero. Pero estos 3 ladrones le decían, nosotros queremos nuestras 1,000 rupias de regreso. So she started crying and she approached in a court. Entonces ella empezó a llorar y fue a una corte. Now this whole case went in front of the judge. Entonces todo el caso fue a un juez. Now judge had the whole thing in front of him and he decided that the woman had to give 1,000 rupees to those 3 thieves. Y el juez decidió
que la señora tenía que darle las 1,000 rupias a los 3 ladrones. Oh well, because she had agreed on that time that, when 4 of them will be together, then give the box. But she gave when only 1 person came and 3 was standing outside. Y eso era porque había un acuerdo de por medio, que el acuerdo era que les entregara la caja cuando estuviesen los 4 juntos, y ella le entregó la caja a uno mientras los demás, los otros 3 estaban afuera. Tenali Rama was there in that court, he as an audience, and he did not like the decision. Tenali Rama estaba ahí en la corte como parte de la audiencia y no le gustó la decisión. And Tenali Rama started shouting, "This is very bad, this is very bad, it is very bad for the future of this king." Y Tenali Rama empezó a gritar, ¿no? Gritó en la corte, esto es muy malo para el futuro del rey. Now there were the soldiers who were there. Soldiers heard, oh, he's enchanting all the things, which is opposing our king. So they captured Tenali Rama and brought him in front of the king. Y entonces estaban los soldados que escucharon las palabras de Tenali Rama, que eran opuestas en cierto modo al rey, y lo capturaron y se lo llevaron a una audiencia con el rey. So in front of the king now Tenali Rama was there very first time, and Tenali Rama, then king asked, why were you shouting that it is my future is going to be very bad? Entonces, una vez que Tenali Rama estaba enfrente del rey, el rey le pregunta a Tenali Rama, ¿por qué estabas diciendo eso? Que mi futuro, hay algo malo en mi futuro, que esto va a ser malo para mi futuro. Then Tenali Rama replied, because in your kingdom, the innocents are getting suffered. Y entonces Tenali Rama le respondió, porque en tu reino la inocencia está sufriendo. And then he started sharing the entire story that what had happened with that old lady. Y Tenali Rama empezó a compartir la historia de lo que había sucedido con la señora. Then king asked, who are you? Y el rey le preguntó, ¿quién eres tú? Then Tenali Rama replied, I am Tenali Rama, who lives 5 miles far from your palace, is in a small village. Y Tenali Rama respondió, soy Tenali Rama, que vivo a 5 millas de tu palacio, en un pequeño pueblo. So king had heard about his intelligence also, sometimes, but he never met Tenali Rama before. El rey había escuchado algo sobre la particular inteligencia de Tenali Rama, pero nunca lo había conocido en persona. So at that time, Tenali Rama, who already had the spiritual energy from the goddess, entonces, en un momento, en una oportunidad, Tenali Rama, que había tenido esa espiritualidad, ese contacto espiritual con la diosa, esa bendición, he was standing there. Then king told him, why don't you become a judge and fight in this case from the old lady side? Entonces, el rey le dijo a Tenali Rama, en función a esto que le había sucedido, ¿por qué no te conviertes en un juez y defiendes a la señora? Or let's come up and say that let's bring the both parties, 3 thieves, and that old lady here, listen to their arguments, and afterward then give a judgment. O hagamos algo, ¿por qué no escuchas a las dos partes? Escuchas a la señora y a los 3 ladrones y haces un juicio final. It was agreed by Tenali Rama, and that was his very first court case as a minister. Y Tenali Rama aceptó, y ese fue su primer caso como ministro. Now 3 thieves and old lady, and the case started. Entonces, los 3 ladrones y la señora, y empieza el juicio. And then when the case started, on the both sides, both had given their arguments. Entonces, cuando empieza el juicio, de ambos lados, cada quien dio sus argumentos. Now, after hearing the both sides, now it was a time for Tenali Rama to give his judgment. Entonces, una vez que él escuchó los argumentos de ambos lados, era el momento en el que Tenali Rama iba a dar su juicio, su parecer. Can you imagine that judgment? ¿Se puede imaginar ese juicio? If I ask, sí, si les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿se puede imaginar ese juicio?
a favor de la viuda. I'll tell you his intelligence. His reply, he gave his judgment. Él da su juicio. That it was agreed that the box would be given when 4 thieves are together. Que el acuerdo era entregar la caja cuando los 4 ladrones estuviesen juntos. Right now, 3 thieves are here asking the box. So according to the agreement, woman shouldn't even give the box. So go find out the 4th one, bring the 4th one here, then she will give the box. Entonces, él dijo, en este momento son 3 los que están pidiendo la caja de regreso. No, vayan, consigan el cuarto y una vez que eso suceda... That was the intelligence. Esa era su inteligencia. So Temario, he had that spiritual energy in him, that spiritual blessing in him. So he had used the intelligence in a very right way. Entonces, Temario, que tenía esta bendición espiritual, esta energía espiritual, utilizó la inteligencia muy sabiamente. But when it comes to us, what kind of intelligence we use? It's more intelligence of all the memories which we had in the past. Because who are you in real? You are actually a memory, or you are actually some experiences. Not more than that you are. Entonces, cuando se trata de nosotros, ¿qué sucede? Utilizamos la inteligencia en función de recuerdos del pasado. Porque, ¿qué somos? Somos un montón de recuerdos y de experiencias en el pasado. Eso es lo que somos realmente. If I say I remove memories from you, I remove experiences from you, you are nothing afterwards. Si yo les digo, quito esos recuerdos de ustedes, esas memorias, ¿qué queda? No somos nadie. It's just the memories. Who are we? We actually are the memories. Memories of all the past. And this is what we are. Good, bad, whatever memories are. But this is what even the moment we are living right now is actually a memory. Somos el recuerdo, buenos, malos, lo que sean, pero somos recuerdos del pasado. En este momento somos lo que estamos recordando del pasado. So all those memories, whichsoever experiences it had given, good or bad, that we use it as an intelligence. Entonces, esos recuerdos, indistintamente de la experiencia que nos hayan dado, buena o mala, esos recuerdos somos los que nosotros utilizamos como inteligencia. So when it comes to a point that you want to come out from that. Entonces llega un momento en el que quieres salir de ello. Or let's come up and say, there is always a spiritual quest in each and every other person. O digamos que hay una búsqueda espiritual en todos y cada una de las personas. I can give you an example, and yesterday also I was speaking a little about it, that before, even like at 30, 40 years ago or 50 years ago, we used to live in a big families. Les puedo dar un ejemplo, y ayer estuvimos hablando de ello, que hace unos 40, 50 años solíamos vivir en grandes familias. And we never had any kind of a problem. Y no teníamos ningún tipo de problema. Never had such kind of a huge fights that we would not even speak with each other. No teníamos ese tipo de problemas con peleas grandes en los que ni siquiera nos hablamos los unos a los otros. Then after some time, the time came, then we started disconnecting ourselves from all the extended families. Then we started only recognizing that there is only one family, our grandparents, our uncle, aunt and us. Después llega un momento en el que empezamos a desconectarnos de todo el resto de la familia grande, digamos, y empezamos a reconocer nuestra familia más inmediata, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres. Then after some time, the time came when we started disconnecting our uncle, aunts and everyone. We started just keeping, grandparents, parents and us, best. Después llegó un tiempo en el que empezamos a desconectar de los tíos y otros familiares e identificamos la familia como los abuelos, los padres y nosotros. Now after some time, it came to the time grandparents, remove them, just parents and us.
Y después de un tiempo llegó el momento en el que decimos a los abuelos, no, los quitamos y solamente la familia son los padres y nosotros. Now the culture in the countries are that once you are even 18 or 18 plus, leave your family, start to live your life with your partner or someone. Ahora la cultura de la sociedad nos dice que una vez que tenemos 18 o más de 18 años, debemos empezar nuestra propia familia y desvincularnos del resto. Then when you go, you find some partner, you are very happy, you feel like, oh, this is love, this is everything, you live with that partner. Entonces, una vez que consigues a una pareja y dices, oh, sí, esto es todo, esto es completo, y empiezas a vivir con esa pareja. But after a limit, you even don't want that partner in your life. You want, I want my space. Y después llega cierto momento en el que hay un límite, en donde ya no quieres más esa pareja y quieres tu propio espacio. You live your life, but just give me some time, I need some air, I need some my space. You do whatsoever, we love each other, but don't just be in my life too much. Entonces, tú haz tus cosas y yo tengo mi espacio y hago mis cosas, ¿sabes? Nos amamos, pero cada quien tiene su espacio. Some people even can't take relationships anymore. They're like, we are done. We don't want someone who to be in my life. I'm happy in my space. Inclusive, ahora hay personas que no quieren siquiera tener una relación, dicen, no, yo no quiero relaciones con ella, simplemente estoy bien conmigo mismo en mi espacio. So you are again and again every day trying to find out that where is that space, and you are trying, but you are actually a space in yourself. Entonces, resulta que todos los días estamos intentando buscar ese espacio, ¿dónde está ese espacio? Y resulta ser que ese espacio somos nosotros somos nuestro espacio. But that space is the spiritual space. But you're trying to find out howsoever, you're trying to be away from others, you're trying to be in a peace, but understand one thing, that no matter what you would try, but that space is still outside, from your limits. Entonces resulta que ese espacio que somos, ese espacio que tenemos es un espacio espiritual y sin embargo seguimos buscando de desconectarnos del resto en busca de un espacio que está afuera. Understand in a way, we already are so much inclined with our memories that whatever whatever our intakes are about this world is because of all our memories. Entonces resulta que nosotros estamos tan vinculados con nuestros recuerdos que todo lo que conocemos del mundo, todo lo que identificamos en el mundo tiene que ver con esa conexión con esos recuerdos. We all are right now sitting all together, but we have our 30 people have 30 different words, and those 30 different words are created by 30 different memories. En este momento estamos todos sentados aquí y las 30 personas que estamos aquí tienen cada uno un mundo, son 30 mundos diferentes, pero cada uno de esos mundos está generado por un montón de recuerdos. Each and everyone had a different memory in the past, and that had created that person. Cada uno de nosotros tiene un recuerdo del pasado y eso ha generado la identidad que tenemos cada uno. Now you are trapped in your memories, now you are trapped in your experiences, but you are still trying to find out your own space. You're trying to actually come out from everything. Entonces resulta que hemos creado esta identidad en función de los recuerdos y sin embargo seguimos buscando un espacio, algo que va más allá de eso. So let's come up and say that we are right now in a prison. Entonces digamos por ejemplo que estamos aquí ahora en el presente. So when a prisoner is there and in a prison, what does he want? He wants to come out from the prison. Disculpen, me equivoqué. El Guru Maharaj hablaba de un prisionero, no del presente, de un prisionero. Imaginemos a un prisionero, ¿sí? ¿Qué pasa con el prisionero? El prisionero quiere salir de la prisión. So when you want to come out from that prison, on that time, there is always one thing, that you always try to find out that who was the master who broke the prison before. Entonces, si nos ponemos en lugar de ese prisionero que queremos escapar de esa prisión, entonces, ¿qué sucedería? Bueno, buscamos a ese maestro, a esa persona que de hecho sabe cómo escapar de la prisión.
Then you go, you approach in a very same way. You know, when you want something above them, you know what your limitations are. You approach the master. Lo mismo ocurre en cualquier otro aspecto. Cuando hay algo que sobrepasa tus límites, buscas a un maestro. And you have to understand that when someone wants that I want to be spiritual, I want to be spiritual means that I want to come out from all my memories. I want to come out from all my limitations. Entonces, digamos, cuando una persona dice, quiero ser espiritual, quiero convertirme en una persona espiritual, eso realmente lo que quiere decir es que quiere salir de sus recuerdos, salir de toda esa prisión de recuerdos. Spirituality means expansion. Spirituality means like I'm gonna fly. Spirituality means something, you know, we always crave for. That spirituality comes when there is a determination that I actually want to come out from all my limitations. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es expansión, es esa sensación de querer volar, y eso se logra cuando nos forzamos a ir más allá de nuestros límites. But problem starts. Pero el problema comienza That you want spirituality, but you come with your limitations in the spirituality. que quieres espiritualidad, pero vas a la espiritualidad con tus limitaciones. You come, just, Guru Maharaj, I love your classes, but I can do this much only, I can't do more than that. Por ejemplo, viene y dice, Guru Maharaj, yo te amo tus clases, pero yo puedo hacer solamente esto, más allá no. I tell you, this will give you a great grief only, because what is happening, that somewhere you have to try more, because here when you are here, you want to find that your own space, you want to experience that your space, that love, where you are expanded with happiness. Entonces, yo te digo, eso solamente te dará un tipo de sufrimiento, porque cuando estás acá, lo que buscas es expandirte, ir más allá de eso, ¿no? Como buscar ese espacio. And on that time, you have to understand, you're trying to break the prison. Entonces, deben entender que lo que están buscando es romper esa prisión, salir de esa prisión. You have to work on that time because you want something which you understand that there is an importance in your life. So for that importance, you have to be limitless. You have to come out from that shell where you feel that your memories has captured you with, oh, this is the easy life, this is how I want. This is not spirituality works. In spirituality, you have to come out from that shell. Entonces, para ello hay que trabajar duro, tienes que salir de esa coraza que te mantiene, ¿sí? Con todos esos recuerdos que te atan, debes romper eso. Espiritualidad es eso, es ir más allá de todo eso. In prison, life is so like on the time. At 12 o'clock they will have lunch, at 2 o'clock they will go and work, 5 o'clock they have to come and have a break for evening tea, then on 1 to 9 o'clock they have to go on a bed. They have everything so like specific with time. Entonces, ¿cómo son las cosas en la prisión? En la prisión todo tiene su tiempo específico. A cierta hora te levantas, a cierta hora vas a comer, a cierta hora tienes que asearte, a cierta hora tienes que dormir. Todo es así, todo hay una schedule, hay una agenda. But those who want to break the cell or the prison, they have to work overtime. Pero aquellos que quieren salir de la prisión, aquellos que quieren trazar esa salida de la prisión, deben trabajar extra tiempo. Either late in the night, early in the morning, but they have to find their time. Bien sea muy temprano en la mañana o tarde en la noche, pero tienen que encontrar su tiempo, su momento. So every prisoner wants to come out, right? But if they are assembled all together, they actually can break the prison very easily. Entonces, todos los prisioneros quieren escapar, ¿verdad? Pero si los prisioneros se juntan, se unen, ellos pudiesen escapar muy fácilmente. If you see all the religions, I'm not talking about their bad side, but I'm talking about the very good side about all the religions, that every religion have very nicely have spoken about that come all together, come as an assembly, pray all together, because that togetherness actually is like you're trying to break the cell, and that can happen. Entonces,
todas las religiones, estoy hablando sobre esta cosa maravillosa de todas las religiones, no de las cosas malas de las religiones, las cosas buenas de las religiones que tienen, que todas las religiones dicen lo mismo, vayan todos juntos, júntense, canten, busquen salir de la prisión todos juntos. Every religion, no matter which religion that is, believes on God or doesn't believe on God, any religion, but they all come together. Why? Because they are trying to break that prison all together, and that force, that energy which they generate by being together on that time, it's actually very, very important. Entonces, todas las religiones, no importa la religión que sea, si creo o no en Dios, todas las religiones buscan eso, buscan que todos vayan juntos para salir de esa prisión. Porque esa energía que se genera cuando están todos juntos es realmente muy poderosa y puede lograrlo. It's one of the important things to come all together, and every guru or every master from any teaching, he always tried that all his people come all together and do something, for the greater purpose. Entonces, eso que se genera, que cuando están todos juntos, es muy poderoso. Y todo santo, todo gran maestro que ha hecho un movimiento o que pertenece a una religión, ha buscado eso, que toda la gente vaya junta con un propósito más grande, en busca de un propósito más grande. And after the master goes, and if you have seen the history, that somewhere, the assembly stopped coming, the spirituality started actually going and leaving all the devotees who actually had come and devoted themselves to learn the art of spirituality from the master. I'm sorry, Maharaj, I didn't cut you, I get distracted. I'm saying that no matter which master it was, he always had given the importance of the assembly. And if devotees or any aspirant who actually wanted to, who stopped coming and going into the assemblies, and after master left, the assemblies never used to take place, then the spiritual life of all those devotees had suffered also. Entonces, ¿qué sucede? Que bien Guru Maharaj está diciendo que todos estos maestros, todas estas personas que han logrado juntar una asamblea en pro de la vida espiritual de los devotos, ¿sí? Una vez que hay devotos que van y vienen, ¿sí? Y que una vez que el maestro espiritual, que esta persona, este profeta ya no está, entonces los devotos, esa asociación devocional se disuelve y la vida devocional de cada uno de los devotos sufre mucho. No matter which religion, which master, which teaching we are talking about, I'm just saying, if master leaves and he says that you have to come every time, once in a month, twice in a month, assemble all together, or on every Sunday you have to come, assemble all together. If you stop coming, I'm telling you, the person's aspirant's life and spiritual life starts to suffer. Entonces, si un maestro espiritual dice, deja una orden antes de irse, deja la orden de reunirse una vez al mes, 2 veces al mes, ¿ok? Y los devotos no se reúnen, entonces yo les aseguro que la vida espiritual de cada de esos devotos que no se reúnen más sufre mucho. But now what happens? Pero ahora ¿qué pasa? Prisoners are trying to break the prison. Los prisioneros están tratando de salir de esa prisión. One prisoner is fighting. Un prisionero está peleando. Or few prisoners are, I don't want to break the prison like this. I have a better idea. He goes in a different other way and try to break the prison from his cell. Otro prisionero dice, no, yo no quiero salir de esta manera, yo tengo una manera mejor, me voy y hago otra, trato de escapar de otra manera. So there are some devotees who feel like there is no importance of coming all together. They can be just, be in their houses, do all the worships, all the chantings, all the meditation, and by doing whatsoever they actually can reach. But they are forgetting the importance of coming all together. Entonces, hay algunos devotos que prefieren estar solos, digamos, en sus propias casas, haciendo todo su trabajo espiritual, y en efecto, si hay algo que pueden lograr, pero están olvidando la importancia de estar todos juntos. Once all of the prisoners were, the prison can be broken very easily, and that's what Mahaprabhu had given to us.
Y cuando estamos todos juntos, la prisión se puede romper fácilmente, se puede escapar fácilmente de la prisión. Y eso es lo que Mahaprabhu nos ha dicho, nos ha entregado a todos. And you have to understand this, the very importance. And for that, you have to surrender. You have to learn surrendering. That surrendering, which in the Hindu scriptures, Bhagavad Gita, there is a surrender which Krishna had asked. And he said, if you really want spirituality, then surrender yourself without actually asking your stupid questions. Entonces, para hacer eso, para lograr esa espiritualidad, hay que rendirse. Así como el Señor Krishna en el Bhagavad Gita dijo que si quieren progresar en la vida espiritual, si realmente quieres la vida espiritual, entonces debes rendirte sin siquiera preguntar tus preguntas estúpidas. I'm talking about stupid questions. Stupid questions means, all the limitations which actually comes with you. When you want to try some some teachings, you want to actually break the prison to be a spiritualist. Entonces, yo estoy hablando me refiero a estas preguntas estúpidas que tienen que ver con tus propias limitaciones, ¿sí? Porque el estudio de la espiritualidad es para romper la presión. In the Bhagavad Gita, first chapter, Kaushalya had read, few of you also have read Bhagavad Gita. What does it say? What Arjun had? Arjun had all the memories from the past which he started fighting with Krishna and arguing with Krishna. All the memories he had. He had those limitations where he couldn't really understand Krishna. Entonces, en el Bhagavad Gita, en el primer capítulo, que de hecho muchos de ustedes han leído el Bhagavad Gita, en el primer capítulo, ¿qué sucede? Arjuna está planteando todas sus limitaciones, todos sus recuerdos a Krishna. And Krishna at one point in the second chapter said, I really don't want your limitations, your knowledge, because it's so limited. You are coming to me asking all the spiritual knowledge, but you are bringing all your limitations. You have to surrender yourself. Once you will surrender yourself, is the time when you actually want to try something limitless. Entonces, en el segundo capítulo, Sri Krishna le dice a Arjuna, tú me vienes con todas estas limitaciones, yo no quiero tus limitaciones, debes rendirte si realmente quieres alcanzar esa espiritualidad que estás buscando, que es sin límite. Once Arjuna understood this, he kept all the limitations on the side and wanted to learn everything. And that is what, in the Bhagavad Gita, maybe it doesn't sound very good, but in the Bhagavad Gita, even Krishna comes and says, you have to surrender to me. He is the Jagat Guru, he is the Guru of the universe, right? But the first thing he says, that if you want spirituality in your life, if you want to break the prison, you have to surrender yourself. Entonces, una vez que Arjuna entiende esto, una vez que Arjuna entendió esto, pudo dejar de lado sus limitaciones y abrirse al estudio de este conocimiento que Sri Krishna le venía a ofrecer. Entonces, Guru Maharaj dice, quizá no suene muy bien, pero Krishna lo dice claramente, debes rendirte a esa instrucción. So, when coming to any other programs, when coming to the kirtans, other kirtans, I don't want your limited ideas that what you like, what you don't like, and how you like and how you don't like. I don't care of any of those things. Here, we are trying to break that shell where you are so comfortable in the way you want it. We are trying here what Krishna or what the masters actually have given to us. That the idea of that assembly where you actually can start experiencing that how to be limitless. Entonces, cuando se trata de venir al kirtan, en las reuniones de OE, no se trata de lo que te gusta o lo que no te gusta. Se trata de salir de esa zona de confort, porque estamos tratando lo que dijeron los maestros anteriores, lo que dijo Sri Krishna mismo, que tiene que haber ese esfuerzo, esa reunión. And if you don't want this, I'm telling you from my own experience, you will struggle in your life. Because the energy which you would generate just by being your own in the house is not that as strong as it would be when all of you are together and doing the meditation and kirtan. Entonces, si no quieren seguir eso, yo les puedo decir que habrá un sufrimiento realmente. ¿Por qué? Porque eso que puedes generar estando tú solo en tu casa no es lo mismo que puedes generar cuando estamos todos juntos. And it doesn't matter. In limited way, maybe you fight, you have so many memories of past where you don't like this person, that person, doesn't matter. On that time you are sitting there,
to actually find your own space, you find your own happiness. You have to do the meditation and kirtan. You don't have to speak with other person. Y no importa si tienes esas limitaciones que te gusta o no te gusta la otra persona o que peleas con otras personas, en este momento en que estás haciendo el kirtan y la meditación, estás en tu propio espacio, no es para hablar con otras personas. So this coming all together, being a family, learning all together, all prisoners, right? They are always capped in a different prisons, in the different cells. Why? Because if they come together, they fight. Entonces, esta reunión, esa asamblea, ¿qué sucede? Cada uno de los prisioneros está en una celda distinta. ¿Por qué? Porque si están todos juntos se pelean. Because they are so limited that they just don't understand anything. They just fight with each other. Porque son tan limitados que no entienden nada y pelean entre ellos. And that's why the discipline, strong discipline, has always taken place, in the prison. Y por eso es que siempre ha habido una fuerte disciplina en las cárceles. But those who want to break the prison, even though they have so much, hate for each other, anger for each other, or they want to fight with each other, but those who want to break the prison, they all come together for the greater purpose. Pero aquellos que quieren escapar de la prisión, no importa si se pelean, si se caen mal o no, ellos se juntan. ¿Por qué? Porque quieren salir de la prisión y ese es un propósito mayor. And on that time, the small arguments or the fights or how much I hate, how much I am angry with the other person doesn't really matter. What matters is, let's just break from this prison and get the freedom. Y en ese momento todas esas diferencias que tienen el uno con el otro no importa. Lo que importa en ese momento es ese propósito mayor de salir de esa prisión y lograr la libertad. In a very same way, in every other religion, we are practicing whichsoever religion, but somewhere we are so unhappy. Y lo mismo pasa en otras religiones, no importa cualquiera que sea de las religiones, podemos estar practicando y ser infelices. Religion is not making us unhappy, or the practices of that religion is not making us unhappy. It's just the memories you are taking with those practices is making you unhappy and making you struggle in that life. No es la religión la que no te está haciendo feliz, no es la religión la que no los hace feliz, o la práctica de esa religión, la práctica de la espiritualidad lo que no los hace feliz. Lo que no los hace feliz, lo que los hace infelices es llevar todos esos límites a la práctica. And it has come to this point that people don't want God, people just want happiness. Y ya llega un momento en el que la gente ya no quiere a Dios, solamente quiere felicidad. For them, happiness is more important than any God. If we are happy, then yes, God will be happy because we are happy. Para esas personas, la felicidad es más importante que el mismo Dios, porque ellos piensan que si son felices, entonces Dios estará feliz. But you have to understand that in every religion we are trying to practice something, but still we are feeling so empty. We want our own space. We are trying everything, but still not feeling happy. Why is it happening? Because you are carrying the same memories and you are not trying to become limitless. You are not trying to come out from that shell. Entonces hay que entender que ese sufrimiento que se experimenta en cualquiera que sea de las religiones no es por la práctica, sino porque estás llevando esas mismas limitaciones a tu práctica. Son esas limitaciones las que no te dejan ser feliz. So if you are here, I'm not asking that what you cannot do. I'm asking that what you should be doing. Entonces, mientras están aquí, yo no les estoy pidiendo lo que no pueden hacer. Yo simplemente les estoy diciendo lo que deberían estar haciendo. Maybe you would like, I don't care, because at the end, I know you will be happy. A lo mejor no te gusta, no me importa, porque either you will be happy. No, I said, I don't care, because at the end, you will be happy. Okay, thank you. Guru Maharaj dice, a lo mejor en ese momento no te gusta y no me importa, porque resulta que al final serás feliz. And I'm being very practical and very straightforward in this, because I know that what is really there waiting for you. I know that, after that prison, what is really there, that freedom, that happiness, that kind of a peace which you are seeking all your life, it's just right there. But you all have to come all together and work together as assemble all together and work to get that.
Y yo estoy siendo bastante práctico con esto. Lo que sucede es que toda esa paz, todo ese regocijo, esa dicha que están buscando está ahí y yo la conozco, yo sé lo que viene después. Y es por eso que les estoy diciendo que tienen que venir todos juntos. So I would only ask one thing from all of you. Maybe there are so many things we can relate in our life, but those are all our memories. Whatever you like in your life is a memory which was created, which had given you some kind of a portion of happiness, and now you like it because the memory is there. Entonces, yo solamente les digo algo, sea lo que sea que les gusta o con lo que estén relacionados en sus vidas, tienen que ver con un recuerdo, porque hay un vínculo con un recuerdo, con algo del pasado, un recuerdo que les da ese sentido a las cosas. So if you want to come out from all of this, I only ask and request all of you that please assemble as much as you can, assemble at least twice in a month, all together here. And while assembling, don't think about your limited ideas or the limited versions that how you can be happy and how you cannot be happy, because we are trying to break that prison where we can generate the more spiritual energy. Entonces solamente les pido una cosa, y es que se reúnan 1 o 2 veces al mes, al menos, para que dejen de lado todas esas diferencias y todas esas cosas que buscan de la felicidad, porque en realidad lo que están buscando es romper esa prisión. Because that is spiritual energy, that, the efforts by all of you all together, they can generate that energy which you might not feel it, but somewhere it would definitely help you. And that's what all the masters in the scriptures, whichsoever religion had spoken about. ¿Por qué? Porque esa energía espiritual que se genera cuando están todos juntos, a lo mejor no la sienten directamente, pero les beneficiará enormemente, porque hace algo en algún lado, y eso es lo que han hablado todos los maestros espirituales en las escrituras. Either you go to Japan, you go to China, you go to India, you go to even Rome, you go to anywhere, they all get, come and assemble all together. No importa si vas a Japón, no importa si vas a India o a China o a Roma, en todos lados todos dicen que debe haber congregación. They understand the power of assembly. Ellos entienden el poder de la congregación. But somehow last 5-6 years I'm again and again coming and telling you, please come all together, chant all together, do the meditation all together, but somehow you're not understanding, being so limited and wanting me to do some kind of a magic upon you. Y sucede que durante 6-7 años he estado viniendo y les tengo que decir lo mismo siempre, y por alguna razón no está sucediendo y quieren que haga algún tipo de magia con ustedes. The magic will only happen with the serious ones. La magia solamente sucederá con los que son serios. Like in the scriptures, in the Hindu scriptures we say that it's the guru who takes you to the God. En las escrituras hindúes está dicho que es el guru el que te lleva hacia Dios. So once get free from the prison, the guru will take you in a very safe home. Entonces, una vez que hayas roto esa prisión, una vez que hayas escapado de esa prisión, el guru te llevará de una manera muy segura. So my request to all of you is that if you really understand that you want your space and you're trying to find out that space by being alone, by being with someone, by being happy, howsoever, please understand this is all temporary. The real space which your spirit is seeking is that spirituality, and that you can have it when you assemble all together and do the meditations and chantings. Entonces, yo les digo que cualquiera que sea ese espacio que están buscando, haciendo sus meditaciones ustedes solos por su lado, ¿sí? Es algo temporario, que lo real está cuando se juntan en la congregación y logran esa energía espiritual. So, my request to all of you is that even after I leave, I want all of you to come all together for a great purpose. Assemble all together. You don't have to see the other's faces, close your eyes, do your chantings, do your meditation, but come together because this is a great purpose. No matter how much you hate and how much in a comfortable zone or you are in, but here we are coming together for the great purpose, and that great purpose will give you that which you really yearns from your heart.
Entonces, mi único pedido para con ustedes es que vengan y que se reúnan y que logren esa congregación, porque esa congregación es para un propósito superior y que cuando logren eso, entonces lograrán avanzar en su vida espiritual. I understand that it has become better since last year, that few devotees started coming for the programs or for the, getting assembled once in a month. But when there is a more, I always say, when there is a more, there is amor. When there is no more, there is no amor. Entonces, sí es cierto que los devotos se reúnen, ¿sí? Se reúnen con cierta frecuencia, pero debe ser más. Y hay un dicho que siempre digo, que mientras son más, hay más amor. Y en inglés es, when there's more, there's more amor. Es una frase. So I hope I see all of you, those who have taken that step to find the real space, the real happiness, whether you like it or you don't like it, you still would come, assemble all together and generate that energy which your spirit actually needs, not your memories. Entonces yo los veo a todos y cada uno de ustedes que han tomado esa decisión, ese paso de avanzar en su vida espiritual. Les digo, vengan y reúnanse, no importa si les gusta o no, y de esa manera progresar en su vida espiritual. Radhe. Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, yo No question? Yes? Sí, pero... We are talking about first, there is a 5 things which have been spoken by Acharyas in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Do you remember the 5 devotional practices or spiritual practices? Sindhu. There are 64 spiritual practices, but in 64, 5 have been repeated twicely. Do you remember those 5 important ones for the Gaudiya devotees? Yes, sample to be together. Very nice. So it's one of that. But it's a different way of speaking and telling everyone that why you have to be told together. So the question is how to break the memories, how to take a step into something that you don't really know, to the unknown, and how is this process of breaking the memory? There is 2 things you have to understand. Hay dos cosas que debes entender. The very first thing is that when you are getting into the spiritual life, so you have actually taken a decision to break from your memories. And when you come into the spiritual life, you develop the spiritual memories in you. Entonces la primera es que has decidido ir hacia la vida espiritual y entonces ya diste ese paso de querer romper con tus recuerdos, tus memorias y avanzar hacia esa vida espiritual. Y eso generará recuerdos espirituales. You maybe won't like it because that's the process. Your mind was so, like let's say, if you try to learn something, it takes so much of efforts. Quizá en un momento no guste, ¿sí? Porque hay mucha... es como cuando aprendes algo nuevo, que requiere esfuerzo. So in a very same way, when we start, it takes so much of efforts. But the serious efforts can give some kind of a result. Entonces, al principio, al inicio, requiere mucho esfuerzo, pero un esfuerzo serio tiene resultados. Like last 5 years, I want to learn Spanish. Como por ejemplo, en los últimos 5 años he querido aprender español. But efforts are not there seriously. Pero los esfuerzos no están ahí seriamente. So there is no result at all. Entonces no hay resultado. But in 1.5 years, I see these 2 girls are speaking English.
because efforts have been put. Pero en estos años he visto que estas chicas aprendieron inglés porque han puesto esfuerzo. Whether they like it or they don't like it, but they still are putting efforts. Indistintamente de si les gusta o si no les gusta, pero están colocando esfuerzos, están esforzando. So in a very same way, spirituality, if you are coming with your own comfort, oh how I want, this is how I like, you're not going to gain anything. De igual manera en la vida espiritual, si vienes con tu confort de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, entonces no va a haber ningún resultado. And I see many of our devotees, they have put that comfort zone, how I like it, how I want to do it. They are actually suffering into that. They maybe feel low, sometimes they are happy, but they understand that somewhere they are so unhappy that they haven't got the spirituality. Y veo algunos devotos que quieren las cosas de una manera particular y ellos están sufriendo mucho. A lo mejor piensan que no es así, pero en cierto modo sí están sufriendo mucho. I see, like when I come on this country or I go, and there are some devotees are always there who want everything according to them. Y yo lo veo, muchas veces cuando vengo, ¿sí? Hay devotos que están ahí y que quieren todo de acuerdo a ellos. Some devotees have got this idea that in this life they cannot attain the spirituality. So, but they are doing the spirituality by being in that zone, that comfort zone, and they feel like, oh, maybe next life, oh, maybe next life, oh, maybe next life, in some life I will get it. This is completely a wrong idea. Entonces, algunos devotos tienen la idea de que en esta vida no lograrán la espiritualidad. Entonces dicen, oh, no, quizá la vida siguiente, quizá la vida siguiente, quizá la próxima, y esto es una idea equivocada. It's like me every year thinking, oh, next year I will learn Spanish. Oh, next year I will learn Spanish. But it's not going to happen. Es como yo diciendo, no, el año que viene aprenderé español. O no, el año que viene aprenderé español, pero realmente no está sucediendo. I have to be serious by now, then only by next year I will be, good in Spanish. If I won't be, no matter how many times I decide and how many times I think, I will never be serious. So in the very same way, if you want to come out from the memories, if you want to actually regain or gain that spirituality and you want to experience that happiness, eternal bliss, then you have to be serious for it. And you maybe will not like it, because it happens we don't like it, but at the end, the result would be where you would be in bliss. Entonces, en el momento en el que me decida y tenga ese esfuerzo real serio, entonces seguramente aprenderé a hablar castellano. De la misma manera, hay que hacer un esfuerzo realmente serio a efectos de poder progresar en la vida espiritual. And to learn anything, we have to come out from our shell. We have to come out from our comfort zone. Then only we can learn. Our Madhu, last 2 years, is learning English. Just giving you an example, by one application, mobile application. Entonces, sea lo que sea que quieras aprender, tienes que salir de tu zona de confort. Por ejemplo, nuestro Madhu está aprendiendo inglés a través de una aplicación de teléfono. Now he is being in his comfort zone, but obviously he has so many works and he has to go and work. But now, whatever time he finds, he gives, but that is not too complete. His children goes to him and says, you have to go to the teacher, then learn. Come out from that shell, that comfort zone. That the more time you are spending with maybe the application, if you had gone to a teacher, you could have learned properly. Entonces, hay una especie de zona de confort. Si es bien cierto que tiene mucho trabajo y tiene muchas cosas que hacer, inclusive las niñas le han dicho que el tiempo que está aplicando, el tiempo que está invirtiendo en esa aplicación, debería aplicarlo yendo a un maestro que le enseñe realmente inglés. But going out, he's a working man, he has a family to take care, to go out from his house, from Moreno, to find any nice English coaching center where he can go, it takes tremendous efforts. Y bueno, resulta que nuestro Madhu es una persona trabajadora y de familia y tiene que ocuparse de todas esas cosas durante su vida y abrir el espacio para ir desde Moreno, que está tan lejos, a un buen centro de inglés y aprender requiere muchísimo esfuerzo. But once if he decides whether he like it or he doesn't like it, he can learn. Pero en el momento en el que se decida,
así le guste o no le gusta, él puede aprender. In a very same way, in a spirituality also, you need to give that time, whether you like it or you doesn't like it. Y lo mismo pasa en espiritualidad. Debes dar ese tiempo, si te guste o no. Because you're trying to break that prison. And once you would break it, the memories of everything would actually be behind. You would be there with a different other kind of aura, a different kind of a bliss, fullness, in you. Porque se trata de salir de esa prisión. Y una vez que dejes de lado todos esos recuerdos de esa prisión, entonces tendrás un aura diferente y un regocijo diferente. So, it's a process to come out from the shell. And in spirituality, we have to come out from your shell because we have been so limited in our life. Let me tell you something. Let me tell you an idea of memory. Entonces, de eso se trata, ¿no? De salir de la zona de confort, de hacer el esfuerzo en aras de progresar. Te voy a dar un ejemplo. Last 2 years we are coming here in Saavedra to do the programs and everything. Los últimos 2 años hemos estado viniendo aquí a Saavedra para hacer los programas y todo esto. Now, if I say, let's change the place. Ahora, ¿qué pasa si digo cambiemos el lugar? You will not like it. The energy, the things, and everything. On a very first day, you will not like it, everything. Why? Because the memory has been formed last 2 years here. No les gustará. ¿Por qué? Porque el cambio en el primer momento no les gustará. ¿Por qué? Porque aquí se ha formado esa energía, está el recuerdo aquí. You will feel like, go to another place, we don't know, or even everything would be fine. Yeah, but still you will not feel the connection with that place because the 2 years of memories is there in you, which is saying, you had a comfortable time in Saavedra, in this yoga center, now you have to go to a different place, there is a different kind of a comfortability. And if you start to spend some more time there, then you would get that comfortability. So it's a memory. And so we all are trapped in that memory. Entonces, de la misma manera, ¿no? A lo mejor si les digo que vayan a ese otro lugar y no les gusta al principio, y no importa, a lo mejor el otro lugar también es confortable, el otro lugar seguramente está bien, pero al principio les genera ese rechazo. ¿Por qué? Porque todavía no se ha generado ese recuerdo, esa memoria. Una vez que estén allá y experimenten estar allá, seguramente formarán una memoria allá y les agradará el lugar, y eso es precisamente por eso, porque ya se generó el recuerdo, ya tienen esa conexión. Let's say Prem lives all alone in his house. If 5 members start to live with him, after 2 or 3 days, he would be done with them. He would be like, I don't want you, I need my own space. Por ejemplo, Prem vive solo, ¿verdad? ¿Qué pasa si se mudan 5 miembros de su familia a su casa? Después de unos días él dirá, no quiero nada que ver con ustedes, necesito que pase. Why that would happen? ¿Por qué pasaría eso? Because 10 or 15 years he had lived all alone, so that memory is there where he found his comfortability. Porque durante 10 o 15 años ha vivido solo y entonces ya generó esa memoria, ese recuerdo, ha establecido eso. So that all of a sudden now it comes to the point where your memories has to go away. So that fight with your mind and you feel so restless, oh God, I need my space, I need my freedom, I need my space. But this is what all the memories are there. You were so comfortable on that time. Entonces, ¿qué resulta? Que él estaba dentro de su zona de confort por esos mismos recuerdos. Ahora eso se rompe y él siente esa inconformidad porque precisamente está buscando esos recuerdos de cómo se sentía cuando estaba solo y piensa, necesito mi espacio. So people don't want to change, but when they go on a spirituality, on a spiritual path, it is there that they on that time feel that yes, they need to change themselves. They want to be limitless, not limited. So if you want to be limitless, spirituality only comes to those who actually are there to try to be limitless. So on that time you have to understand that don't use your intelligence, let your master's intelligence, the scriptures intelligence work there. Entonces la espiritualidad se trata de lograr algo que es ilimitado. No se puede ir con las propias limitaciones, es algo ilimitado y es el maestro el que te da las guías de cómo lograr eso. Then what will happen? If you will use, there will be always a clash like how Arjuna and Krishna had.
So that is not a good clash. So usually what happens when I meet devotees, they bring their memories with them. I'm happy in this way, Gurudev. Please tell me how to be more happy in that space only. They can't be happy because they can't really get that spirituality. Entonces no puedes ir con tu propia inteligencia y con tus propios recuerdos al maestro, porque entonces va a ocurrir un tipo de choque como el que hubo entre Arjuna y Krishna, y ese no es un buen tipo de choque, porque muchas veces pasa, por ejemplo, que el devoto llega al maestro y le dice: Guru Maharaj, yo estoy feliz de esta manera, en este contexto, y quiero ser más feliz, pero en ese contexto. Entonces se va a generar ese... And there is a saying, and now once or twice I maybe have spoken also, Prem gali ati sankari jame do na samaye. That the lane of the love is so narrow that the two people cannot walk all together. Hay un dicho, hay un refrán que siempre digo, que la línea del amor, el camino del amor es tan estrecho que dos personas no pueden ir juntas. Either your head can work or your master's head can work. O tú puedes caminar o tu maestro puede caminar. Your head didn't work till now. That's why you had come to actually understand and learn something. So let your master's head work. Entonces, tú hasta este momento no has hecho ningún trabajo espiritual, por eso es que has venido hasta aquí. Entonces deja que tu maestro haga el trabajo. You are still like Arjuna somewhere where you are sad because you have learned everything by your own, you have understood everything by your own. That's why there is a sadness is there, like how Arjuna had it before Bhagavad Gita. Entonces, en este momento tienes una tristeza. ¿Por qué? Porque has llegado como Arjuna Krishna con todo lo que ya traías, con todo lo que ya habías vivido por ti mismo, por todo lo que conocías. ¿Okay? Y esto es algo que se dijo en el Bhagavad Gita, inclusive. Understand in a different perspective of this whole Bhagavad Gita. Arjuna had his whole memories there in front of him. Oh, he's my father, he's my this, he's my that, he's my that, right? And what Krishna wanted? Do something, what I'm saying, do karma, Let, just put all your memories and limitedness at the corner. Try to do something more. And that's how Arjuna had actually achieved what Krishna wanted him to achieve. Entonces entendamos esto que se dice en el Bhagavad Gita. Está Arjuna ahí con todos sus recuerdos. Este es mi padre, este es mi tío, este es mi hermano. Y Krishna le está diciendo al mismo tiempo, deja todo eso de lado y haz algo más. Haz algo más. Él está pidiendo que haga algo que va más allá de esos límites. It's a different way of understanding this Bhagavad Gita. So we all are there here, with our pain, with our somethings, like how Arjuna was in front of Krishna. But either you actually come and cry with your pain and want the spirituality, want the peace. Oh, I want to become Babaji. How Arjuna wanted to become Babaji. Entonces, debes entender eso, que has llegado acá con todo ese dolor, con todos esos recuerdos, y que quieres hacer lo mismo que quiere hacer Arjuna, ¿no? Volverse un Babaji. Everyone wants to, I want to run away from this. Oh, because this dealing, that dealing, I just want to run away. Either you do this, or what the master is saying, try to be limitless. Don't be so fond with your memories, just be limitless. Then you can, at one point in your life, can attain that spirituality which Krishna was speaking to Arjuna. Entonces, todos dicen, quiero dejar esto, quiero dejar aquello, ¿no? Como quieren apartarse de algunas cosas. O hacen eso, hacen lo que el maestro realmente les dice, que busquen ser ilimitados. So this is how you start to remove, by taking the shelter in a right way from the Guru, understand, and then do something with a seriousness. Entonces, este es el proceso de cómo avanzar en ello. Primero toman el refugio y luego buscan trabajar hacia adelante. You maybe will not like it, how Arjuna did not like it, to put all the memories aside and work for something what Krishna was speaking. So in a very same way, you maybe will not like it, but at that time you would be one of the happiest Arjuna, in Argentina. Entonces, a lo mejor al principio no les gusta, pero deben trabajar en ello. Y